Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, that's good. I'm fine too. Have you breakfast this morning? Sudah sarapan tadi pagi? Yes. Okay, good, very good. Okay, first I want to check your attendance. First, anybody absent today? Ada yang tidak masuk? Tidak. Okay, hadir semua ya? Okay, very good. Okay, first let's awali pembelajaran hari ini dengan pray together. I want to Surya to lead the pray. Please, Surya, take your time. Let's pray. Let's pray. Finish. Okay. Thank you, Surya. Okay, guys. Now look at the screen in front of the class. Please. This is namanya adalah peraturan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, Miss harap semuanya bisa mematuhi kesepakatan kita ini. Oke? Oke. Please, Yogi, please read the aturan belajar dalam kelas. For aturan ini, tolong dibaca ya. Nomor 1, dilarang. Apa ada? Kelihatan? Coba dibaca ini. Can you? Okay. Maybe Alfi, help me Alfi. Dilarang makan saat belajar. Okay. First, dilarang makan saat belajar. Jadi pas kita belajar, jangan ada yang makan. The second, yang kedua, Dilarang melakukan keributan. dilarang melakukan keributan. Jadi jangan berbicara dengan teman di luar dari pembelajaran. Yang ketiga, Wajib memperhatikan pelajaran. oke, good. Wajib memperhatikan pembelajaran. Jadi pas ibu menerangkan harus diperhatikan. Yang terakhir, the last one. Wajib bersikap sopan santun. Oke, good. Wajib bersikap sopan santun. Kalau mau permisi, kalau mau menjawab atau apa, acungkan tangan. Ucapkan izin Miss atau izin Bu. Oke, can you? Bisa? Oke, very good. Now, last meeting we have learned about animals. Kita sudah belajar tentang nama-nama binatang. Siapa yang masih ingat nama-nama binatang? Contohnya harimau. Harimau. What in English? Tiger. Good. Alfi. Gajah. Gajah. What in English? 11. Anybody else? Ulat, kucing. Oke, kucing dulu. Apa? Cat. Is it correct or no? Betul nggak? Cat. Kalau Cat. kucing. Itu kalau bahasa Indonesia. Apa tadi Alfi? Cat. Cat. Oke, cara nyebutnya bukan cat, tapi cat. Oke. Bisa yang lain? Oke, I hope you still remember about our lesson last time. Now, we are going to make ice breaking first to increase our excitement in learning. Kita akan melakukan pemanasan sebelum kita belajar. Oke. Siapa yang tahu namanya tepuk semangat? Alfi tahu? Oke, coba please Alfi give the example. Tolong kasih contoh. Tepuk semangat. Semangat. Oke, that's good. Yang lain bisa ngikutin enggak? Yes. Yes? Oke. Let's we do it together. Ayo kita lakukan sama-sama. Ya, Alfi. Tepuk semangat.
Semangat. Semangat. Oke, one more time. Sekali lagi. Yuk, sama-sama. Tepuk semangat. 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 Oke, thank you. I hope everybody bisa lebih semangat lagi dalam menerima pembelajaran. Oke. Next, we are going to talk about learning goals or tujuan pembelajaran. Who can read this? Surya, can you help me? Read the tujuan pembelajaran, baca tujuan pembelajarannya. Memulai kegiatan pelajaran dengan model problem based Learning learning dan dengan metode training, reading, dan game, menggunakan media realia, peserta didik mampu satu, menganalisis benda-benda yang dijumpai di sekolah dengan tepat. Oke, the second one, yang kedua, menganalisis struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial dalam menyatakan dan menanyakan benda yang dijumpai di sekolah dengan tepat. Oke, very good. Thank you, Surya. So, today we are going to study about menganalisis benda-benda yang dijumpai di sekolah. Banyak benda-benda yang bisa kita jumpai di sekolah. And the second one is the structure and language feature to us and stating the things that we find in our school. Okay? Now let's move to our learning. Okay, look at the screen. Can you read this one? Bisa baca ini? Tulisannya things at school. Artinya benda-benda yang ada di sekolah. Okay, next. Now, look at the picture. Lihat gambar ini. Bisa lihat semua? Nah, what do you know about this picture? Apa yang kamu ketahui tentang gambar ini? Okay. Who wants to tell me about this picture? Siapa yang mau ngasih tahu Ibu? Ini gambar apa sih? Gambar sekolah. Gambar sekolah. Nabil? Ya, gambar sekolah. Yang lain? Gambar anak-anak sedang berkejaran. Gambar anak-anak sedang bekerja-kejaran. Yogi? Gambar potong sampah. Gambar pohon. Ada gambar pohon. Oke, no problem. Rizkia? Gambar sekolah. Oke. Nah, ini adalah gambar sekolah. Nah, terus in school, di dalam sekolah ada ruangan apa saja? Ada tempat-tempat apa saja di sekolah yang kalian ketahui? Classroom, kantor atau office. Terus ruang musik, ruang jahit. What else? Tata boga. Oke. Toilet. Oke. Good. Oh yeah, ruang musik. So many places in our school. But today we are going to discuss what are the object in our classroom yang ada di dekat kita dulu. Benda-bendanya. You can look at the class. Lihat kelas ini. Apa saja benda yang ada di kelas? Coba. Ada kipas angin, Kipas angin. ada kaca, Kaca. Oke. What else? Bingkai. Whiteboard. Yang mana whiteboard? This one? Oke. lemari, Lemari. Oke. Yang lain? Surya? Lampu. Iya, lampu. kursi, Kursi. Ada meja, Teh.
Bag, ya. Dari gambar buka sekolah. Gambar kepala sekolah, oke. Itu. Meja, pintu. Door. Oke. Door. So many things in our class. But do you know the English? The things in our class. Tahu nggak bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu, ada yang belum tahu ya. Oke, no problem. Nah, today we are going to study about the English, the things of in our class. Nah, first, if you want to know the name of Scrolling song. the name of the things, you Chair. can Chair. this video. The video Ready homeschool. title is School Things Songs. Watch this video carefully. Perhatikan videonya dengan baik ya. This is my table, this is my tent, this is my bed, rat-a-tat everywhere. Sit down, stand up, 1, 2, 3. School, school, school for you and me. This is my pencil, this is my pen. I use my school things again and again. Sit down, stand up, 1, 2, 3. School, school, school for you and me. This is the window, this is the door. This is the ceiling, this is the floor. Sit down, stand up, 1, 2, 3. School, school, school for you and me. Okay, finish. Nah, who still remember the name of the things in the video? Ada yang masih ingat tak? Tadi nama bendanya apa saja dalam bahasa Inggris? Chair. Table. Chair. What is chair? Kursi. Table. Next, table. What is Meja. table? Meja. Floor. Floor. What is floor? Lantai. Lantai. Window. Next. Window. 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 Window yang mana window? Jendela. Iya, jendela. Terus apa lagi? Door. Door. Door yang mana door? Pintu. Pintu. Oke, yang lain? Ada lagi yang masih ingat? Pen. 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 What is pen? Pena. Pena. Pensil. Pensil? Pensil. Pensil. Oke. Very good. Now, supaya masih oke. Nah, look at the picture. There are Chalkboard. some things that we can find in our class. Oke. Supaya bisa menyebutkannya dengan baik dan benar, ayo. Mau kemana? Ke WC. Oke, please. Close the door, please. Okay, thank you. Now, please follow repeat after me ya. Ikutin setelah ibu cara membacanya. Number 1, get this one. We read dari sini, sini. Oh, oke, ikutin setelah ibu ya. Ibu contohin dulu. First, book. Buku. Book. What is book? Artinya apa? Buku. Pen? Pena. Pen. Ikutin dulu. Pen. 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 Oke, artinya? Pena. Pena. Pensil. Pensil. Artinya? Pensil. Pensil. Eraser. Eraser. Artinya? Penghapus. Penghapus. Pencil case. Pencil case. Artinya tempat pensil. Door. Door. What is door? Pintu. Pintu. Bag. 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 What is bag? Tas. Picture. Picture. Gambar. Iya, gambar. Window. Window. Jendela. Jendela.
Chair. Chair. Kursi. Whiteboard. Whiteboard. Papan tulis. Papan tulis. Nah, papan tulisnya kalau dia putih kita sebutnya whiteboard. Kalau dia hitam, Blackboard. ya blackboard. Good. Clock. Clock. Artinya Jam. jam. Ruler. Garis. Penggaris. Sharpener. What is sharpener? Sampai pensil. Ya, korek pensil. Table. Meja. Meja. Cupboard. Cupboard. Lemari. Calendar. Kalender. Computer. Komputer. Dustbin. Dustbin. Tong sampah. Broom. Sapu. Sapu. Where is broom? Di mana broom? Iya, itu dia. Oke. Nah, first I want to coba Alfi. Try to read this by yourself. Baca sendiri. Yang lain coba perhatikan Alfi ya. Apakah sudah benar atau masih ada yang salah cara penyebutannya? Oke, please Alfi. Book. Pen. Pen. Pencil. Ya. Eraser. Oke, good. Pencil case. Pencil case. Pencil case. Oh, C-nya dibaca K. Pencil case. Door. Door. Bag. Bag. Picture. Yes. Window. Window. Chair. Yes. Whiteboard. Whiteboard. Book. Okay. Clock. Clock. Okay. Ruler. 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 Next. Sharpener. 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 Okay. Terus. Table. Table. Chalkboard. Cupboard. C-nya dibaca K. U-nya dibaca A. Cupboard. Cupboard. Okay. Calendar. Calendar. Computer. 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 Dustbin. Dustbin. Broom. Broom. Okay. Okay, come in, Cindy. Okay, please sit down. Alright. Now you have read this one. For others, coba yang lain, apakah yang disebutkan Alfi sudah benar atau masih ada yang salah? Whiteboard kalau salah Whiteboard. agak bertipe. Oh, gak bertimpel. Coba yang betulnya gimana? Whiteboard. Whiteboard. Oke. Coba Rizkia, please. What is this? Can you read this one? Coba dibaca. Chair. 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 Yogi, what is this? Book. Bag. 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 Next, Cindy. Cindy. What is this? Pen. Surya, what is this? Table. Table. Oke, very good. Masih ada yang bingung nama-nama ini? Sudah ingat? Ya. Oke, very good. Next. Oke. We are going to learn about structure of the text. Jadi, kita tidak hanya belajar nama-nama bendanya, tapi bagaimana kita menyatakan dan menanyakannya. Untuk menyatakannya, we can use this kind of word. What is this? Ya, What use is this. this? Kalian What? bisa menggunakan this, that, or those. Oke. This artinya adalah ini. Kalau that artinya That itu. What is that? that artinya That's ini. ini. Those artinya Itu. Di sini ada artinya ini, ada artinya itu. What is the differences? Bedanya apa? Antara ini, this ini sama that. Ada yang tahu? Kalau this itu jumlahnya hanya satu. Kalau this Kalau that lebih dari satu. Very good, Alfi. Jadi kalau this itu artinya ini, tapi bendanya cuma satu. Atau kita sebut dengan singular object. Benda yang berjumlah tunggal atau satu. Kalau this Plural. ini dia plural, artinya jamak, lebih dari satu. Nah, this ini, that itu, this ini, those juga itu. Oke, you get it? Paham?
Nah, This is my box. oke, look at the example. Lihat contohnya. This is my box. And Oke, this is my we use this and that. Nah, untuk menulis this and that itu tidak bisa cuma this book, tapi harus ada kata bantu, yaitu is. Jadi this is. Kalau that is. Nah, ini contohnya, lihat ada girl di situ. Coba Alfi, read this. This example. is my box. This is my Box. book. Artinya Ini adalah buku saya. ini adalah buku saya. Kenapa dia pakai this is? Karena Itu kata bantu. ya kata bantunya is, terus bendanya dekat. Jadi pakai ini. Beda dengan that. That is my book. Artinya itu buku saya. Untuk penggunaan this untuk benda yang dekat. Kalau that benda yang jauh. Harus kita tunjuk dulu. Makanya pakai that is. Oke. Nah, next. What that? What is that? What is that? Oke, using this and those. Nah, kalau tadi this pakai is, kalau this pakai are. Jadi this are atau those are. Nah, lihat lagi example-nya ini. Coba Surya, please read this one. That is These are my box. books. Nah, satu lagi tambahan, kalau dia bentuknya jamak atau plural ditambah s di depan kata bendanya. Booknya pakai s. Kalau pen jadi pens. Kalau dia teman-teman friends, nah, tambah s di ujungnya. Nah, ini kalau contohnya those are my books. Itu buku-buku saya. Berarti kalau pakai s bukunya banyak, tidak lebih dari satu. Oke, next. Look at the example. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Nah, di sini ada beberapa gambar. For the first, nah, this is a pen. Yuk, read together, baca sama-sama. This is a pen. Artinya, ini sebuah pena. That is a pencil case. Itu sebuah tempat pensil. And this one, these are books. These are books. Nah, itu ini adalah buku-buku. And this one, those are chairs. Those are chairs. Itu adalah kursi atau banyak kursi. Oke. So far, any questions? Sejauh ini ada pertanyaan enggak? Sudah paham, Surya? Yes. Oke, very good. Ini tulisnya bunga, Bu. Bahasa Inggrisnya bunga. Bunga itu flower. Jadi mana bunga saya ini? Alpi mau bilang ini bunga, gimana jadinya Pi? This is flower. Oke, kalau itu that is flower. Oke, let's try answer this question. Coba jawab pertanyaan berikut ini. Nah, there are 4 picture. For the first, look at the picture. What picture is this? Okay, I will ask you, and you answer. What is this? Look at the first picture. What is this? Jawabnya? Bag. Okay. When you answer the question, ketika jawab pertanyaannya, bilangnya this is a bag. Kalau pertanyaannya what is this? Nah, jawabnya this is a bag. Okay, the second one. What is this? This is that is What is that? What is that? Sorry. That is. Ayo, do you remember what the name of the object? Mesti kata namanya. That is a picture. Ya, that is a picture. Picture artinya gambar. Okay.
The third one, yang ketiga, what are these? Eraser. These are These are eraser. erasers. Tambah S di ujungnya. These are erasers. Artinya ini adalah penghapus atau ini banyak penghapus. And the last one, what are those? Apa itu? Those are rulers. Okay, very good. Okay, finish. So far, any question? Ada pertanyaan? Cara penggunaan this and that? No? Okay, I hope you get it apa yang telah Ibu sampaikan ya. Now, let us play a game. Ibu mau kita bermain game. Okay, choose your pair in pair, berpasangan. Surya and Yogi, Rizkia and Cindy, Alfi and Nabil. Okay, the name of the game is guessing game. Menebak kata yang ada, benda-benda yang ada di kelas ini. Misalnya berpasangan ya, salah satunya menunjuk benda yang ada di sini yang sudah kita pelajarin. Temannya harus menjawab nama benda tersebut. Bisa? Bisa. Coba. Siapa yang mau duluan? Alfi. Oke. Sebelumnya peraturannya. Nah, I have some money. So, siapa yang bisa menebak, Ibu kasih uang 100.000. Siapa mau uang 100.000? Tapi dalam bentuk mainan. Ya. Tapi tidak bisa dibelanjakan. Oke, jadi Bisa dibawa. pemenangnya, the winner, siapa yang paling banyak uangnya akan jadi pemenang. Oke, bisa? Oke, siap-siap ya. Nah, ingat-ingatlah tadi apa saja nama-nama bendanya. Alfi, boleh berdiri, boleh menunjuk kemana saja boleh. Cara nanyanya berarti Nabil yang jawab ya. Oke, misalnya gini contohnya nih. Nabil, what is this Nabil? Nah, Nabil jawab, this is table. table. Good. What is this, Nabil? This is chair. Seperti itu. Oke, bisa yang lain? Nah, kan itu yang Belum masih coba. Belum ya? Masih contoh. Oke, bisa? Kita mulai. Oke. Yes. Nah, yang lain kalau misalnya Nabil salah jawab, yang lain boleh merebut jawabannya. Nanti Ibu kasih uang yang bisa jawab. Oke? Yang lainnya tidak boleh. Hah? Yang lainnya tidak boleh. Yang nanya maksudnya? Yang lainnya tidak boleh. Oh, no. No way. Oke. We start first. Oke, Alfi, silakan. What is Which one? Which one do you want to? What is that? What is that? White table. This is white table. This is White table. white table. Is it correct or no? Betul atau salah? White table. Salah. Salah. Oke, siapa yang tahu? What is this? Oke, Cindy, do you know what is this, Cindy? Whiteboard. Very good. Rizkia, congratulations. This is yours. Oke, Rizkia sudah dapat uang 100.000. Oke, gantian lagi, Cindy. Ayo Cindy, tunjuk salah satu benda yang ada di sini. Tanya, what is this? Oke, Cindy. Ayo Cindy. Cindy, terserah mau nunjuk yang mana yang sudah kita pelajari. Ayo, yang dekat-dekat aja. What is this? What is this gitu. Tidak, Cindy yang bertanya, Cindy yang nanyain. Cindy tunjuk bendanya yang mana? Tunjuk aja. Ini ya, bilang what is this? Bilang. Oke, Rizkia jawab. This is table. Oke, good. Dapat lagi satu. Wah, 200 sudah. Next. Surya sama Yogi. Siapa yang mau bertanya? Oke, Surya. What is this? What is this? What is this? Oke, what is this? This is
pen. 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 Oke. Good. Nih. Congratulations. Alfi lagi. Hah? Alfi atau Nabil? Siapa yang mau nunjuk lagi? Kau ya? Lagi. Oke. Please. What is this? What is this? We don't learn about that. No. Kita belum belajar tentang itu. Is what dinner? Oke. What is this? This a bag. This is a bag. This a bag. Oke, good. Okay, good. Next, siapa lagi? Antara Rizkia sama Cindy. Siapa yang mau nunjuk? Siapa yang mau jawab? Handphone dong. Ayo. Ayo, siapa? Rizkia lah Rizkia lagi. nunjuk. Ah, Oke, Cindy yang jawab ya. Kalau ditanya, gantian apa? This. what is? What is that? Coba tunjuk yang mana? Boleh berjalan. Tunjuk deh. What is this? Yang itu atau di belakangnya? Belakangnya. Itu Cindy, what is this katanya? Yang mana? Jendela tadi ya. Nah, what is that? Jendela. Ya, bahasa Inggrisnya? Do you know or not? On the way. Apa? Ayo, louder, lebih keras lagi suaranya. On the way. We Window. window. Oke, good. Here for you. Okay. Next, ayo. Yogi or Surya? Siapa yang mau tunjuk? Ayo yang lain. Terserah. Siapa yang mau ini nunjuk? Siapa yang mau jawab? Yogi aja yang nunjuk. Ayo Yogi. Surya yang jawab. Ayo. Kalau jauh, what is that ya? What is that? Nah, tuh, what is that? That is. That is. Ayo, do you remember or no? No. No. Oke, siapa yang mau jawab? Picture. What is the picture? That is the picture. A picture, gambar. Bahasa Inggrisnya picture. Oke. Sekarang ibu yang nanya nih. Which one? What is this? Ayo rebutan, siapa yang bisa? Pencil. Tunjuk tangan dulu, siapa? This is case pencil. This is a pencil. No. Rizkia, ayo. Teacher. That is There is pencil. Pensil case. Pensil case. Tempat pensil. Oke. Ini Rizkia lagi. 400. Oke, berapa sudah? 400. Berarti 200. Surya Yogi. 100. Oke, semangat lagi Surya Yogi. Supaya dapat banyak. Kami lagi. Oke, ibu lagi tunjuk. This one. Look at this. What is this? Cup door. Raise your hand first. This- Okay, please. Ambil. What? Door. That is cup. That is cup door. Cupboard. Oke. Artinya lemari. Ini lemari. Oke, congratulations. Ayo Surya Yogi, come on. Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Share it with your friends, okay? Share. What else? Apa lagi ya? Okay. Look at this one. This is very, very easy. Wait. First. This is very, very easy. This book. Okay. Wait. I will give the chance for our teman yang paling miskin. Ibu kasih tangan dulu ya. Why is mine? Mine got it. No. What is this? That is There is a book. Oke, betul atau salah? Betul. mine. Money. Yes, for you. What's your money? Mine. How many? 3, 4. 2. Okay. Good enough. This for the last one. Okay. Last one. Okay, I need to walk further. Jangan lebih jauh lagi. Okay.
That is Bob. What is this? This is broom. Ya. This This is is. Ya. Mantap. Ah, imbang udah imbang. I'm sorry. Okay. Okay, the game is over. Permainan selesai. Imbang lah Bu. Hah? Imbang, empat sama. Imbang, 4 sama ya? Ya, jadi satu lagi satu. Oke, boleh. One. Oke, I'm sorry first untuk kelompok Surya dan kelompok Yogi. Sudah tersisi ya. Wait, ini curang. This is the final game. Ini game terakhir ya. Siapa cepat dia dapat. Oke. Wah. Wait. Wait, benar nih. Wait. Sorry. Nah, look at this one. Okay. Curang. Bapak juga. Belum. Ini harus lengkap dengan strukturnya ya. Jangan cuma nama bendanya saja, tapi gunakan juga disendernya. Oke. What is this? This is a dustbin. This Is dustbin. Oke, yang benar Alfi. Okay. All white. Penyebutannya dustbin, bukan dustbin. All Ya, right. ya. Oke. All So right. the winner is Alfi. Alfi and Nabil. Nabil. Okay, give applause for the winner. Okay. Congratulations. Okay. Thank you for your participation in playing game. Terima kasih partisipasinya bermain game. Di sini Ibu ngasihnya uang mainan. Filosofinya apa? Nah, filosofinya kalau kita bersungguh-sungguh dalam belajar, terus juga nanti pas kalian sudah tamat dan bisa bekerja, bersungguh-sungguh dalam berusaha, nah, pasti rezeki itu akan datang kepada kita. Seperti itu ya. Nah, jadi Ibu harap nanti bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalian untuk bekerja dan belajar lebih keras lagi. Oke. Nah, itu oleh-oleh untuk Ibu, silakan dibawa pulang. Hampir. Boleh rau? What is rau? Oh, seri. Hampir sering. Kalau tadi nggak ngomong sering. So, any question? Ada pertanyaan lagi? Do you like the game? Suka nggak main game kayak gini? Suka. Suka. Like. Kalau menang suka, kalau kalah? Oke. I like. Sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yuk kita tepuk semangat lagi, ya, semangat lagi, oke? Coba Rizkia lagi yang mimpin, tepuk semangat. Ayo, don't be shy, jangan malu-malu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. One more time. Tepuk semangat. Semangat. Oke, thank you. Nah, now let's move to Nah, oke, Ibu bagi kelompok ya. Di sini kita akan melakukan discussion atau diskusi berkelompok. Nah, I will divide you into 2 groups. Ada 2 kelompok. Jadi kerjanya 3-3. Oke. Untuk memudahkan Ibu bagi 2 saja. Jadi first group Surya, Yogi, and Rizkia. And the second group Cindy, Nabil, dan Alfi. And this is the lembar kerja KBG-nya. Oke. Silakan duduk berkelompok, boleh mau lebih dekat boleh atau mau kayak gitu juga boleh. Kalau pakai Kau lanjutin Ben, tanya. Lagi berarti. Nah, sudah duduk berkelompok. dalam sembuh Nabila teman gitu. Oke. Oke. Kamu belajar Nabil. Sudah dengar penjelasan Ibu ya.
Nah, di sini ada tugasnya. Oke. Nah, look at the picture and the word above the picture. Pair the picture with the circle with the word below. Jadi pasangkan, di sini ada lingkaran, di sini ada kata. Look at the picture, tengok gambarnya. Nah, di sini yang mana yang betul? Nama gambar tersebut, tulis saja nomornya. Misalnya ini gambar jam. Misalnya gambar jam itu bahasa Inggrisnya book. Nah, tulis ini 1. Bisa? Can you? Oke. Yang lainnya seperti itu ya, ada 10. Oke. Nah, now move to beside that. Ayo, sebelumnya, wait, Alfi. Sebelah dulu ibu jelasin lagi. Sebelahnya, lembar kedua. Oke. Nah, untuk di lembar kedua, di sini membuat simple dialogue for asking and stating things at classroom based on picture. Nah, di sini ada contohnya, ada example, ada gambar ruler, garis. Nah, buatlah di sini pertanyaannya, what is this? Jawabannya, this is a ruler. Nah, kalau di sini dibuatnya what is that, berarti jawabannya that is titik. Apa nih gambarnya? Bahasa Inggrisnya. Bisa? Ada pertanyaan? Maksudnya ini buat seperti ini contohnya, buat seperti contoh. Nah, ini kan gambar penggaris nih. Bahasa Inggrisnya ruler. Nah, jadi buat sini this is a ruler. Kalau ini apa bahasa Inggrisnya? Jadi nanti this is apa? Nih. Bisa? Kerja kelompok ya. Jadi nanti bagi-bagi tugas. Ada yang cari bahasa Inggrisnya, ada yang nulisnya. Oke? Nah, terus don't forget write down your name. Nah, your name di sini. Satu kelompok ada berapa orang, tulis namanya di sini. Oke? Nah, ini. I will give you time for 15 minutes. 15 menit. Bisa 15 menit? Bisa 15 menit? Bisa. Oke. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? No? No? No. No. Oke, kalau no silakan kerjakan tugasnya masing-masing. Oke. Kalau ada kesulitan, tanyakan sama ibu ya. Ayo Cindy, kasih di sini, ayo pasin di sini. Nah di sini juga bisa lihat. Ya, sudah buat nama belum? Sudah. Oke, Alfi, Nabil, dan Cindy. Jika ada nama yang tidak tahu, bawa HP dan nih. Kalau bawa HP, boleh lihat kamus di HP ya. Kalau tidak tahu namanya, apa? Ini 3 bukan 2. Kalau ada jadi Upin dan Ipin. Upin dan Ipin jadinya. Oke. Take your time, jangan terlalu terburu-buru. Waktunya masih ada, jadi perhatikan dulu ya jawabannya. Kalau ada gambar yang membingungkan, boleh tanya. Cinta, ding ding cinta untuk menjual. Justru ini apa lagi nih? Nanti informasi apa? Betul dalam Sini gua. apa ini? Bot.
Halo guys. Ini apa nih? Buku. Ini Ini mana yang ini? Sudah tadi kalau ke HP boleh lihat di kamus. Itu kalau di WA. Nah, di sini ada apa saja nih? Di sini ada. Kalau buku, pembarukan, Jeng jeng jeng. Cinta. yang mana yang mirip kata-katanya? dari Nabi. Oke, gimana Ti? Ada kesulitan? No? Yang mana yang belum? Itu tidak mesti harus buat bisnis ya, boleh jadi buat desain atau apa lagi ya? Oh, easy. Slow but sure. Perlahan tapi pasti. Yes, yes, kan yes, yes. Honor. Bisa dia bahasa Indonesia. Ini ada bahasa Bahasa Jepang nggak pakai Jepang. Nande. Oke. Ini wah. Ini dah yo. This is masih done? Not yet? Belum selesai? Ready? That That is, what is that? Pen, what is that? bukan D, itu mati namanya kalau D. Itu mati. Itu ini mati nanti mampus. Ya, ada kata yang pengucapannya sama, tapi tulisannya beda dan artinya juga berbeda. That, Dan pakai T. A,
Enggak. T H H. Udah siap. Baca. Ayo lagi. Ayo finish. T H A T. Nangis aku nih. Itu kok tepuk tangan. Oh. Wait. Wait, the other You lah nyogok. Sorry, I get the money. I give you money. That is. I mean, have T that. H A. Ayo sampai ada. Baby. I am give you money. You sampai ada kan? You money dulu. Tak bisa lagi yang bahasa Indonesia. Money game. Money ya. Squid game. My sure. Di Mak, itu kau tunggu itu kacang ayam. atau apa yang itu Baby. Bahasa bisu. Wait, this shit. Ya. Benar. Kesialan. Benar, kekuatan. Macam mungkin ni. Kira tak bisa tu. Sekali balik Malaysia. Apa nih? Sudah. Here 5 minutes left ya. Sisa 5 menit. Ada semangat nggak usah ada. Gitu biar lah. You have my key, baby. Check again what have you done. Cek lagi apa yang sudah dikerjakan tadi. Check today, Python and die. Apa yang saya tulis. No feel. Yes. Yes. Then yes. You beat the tinju tiger. All right. Good job. Finish. Good job. Have you finished? Okay. Finish. Good job. Okay. Wait. Okay. My Sudah team. finish. Wait. My team. Okay. It's just your pain. Okay. 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 For last, I want to ask Alfi to present your discuss apa yang telah kamu diskusikan dengan teman kamu. Tolong dipresentasikan ke depan. Oke. Nah, sama-sama diperhatikan ya. Ini kelompok ini bandingkan jawabannya. I kiss me. Oke, Alfi, please. Sambil diginikan. Nah, oke guys, this is our You have said our that. session. Ini tunjuk ini. This is a clock. Wait, this is a clock. Betul atau tidak? Wait, sana betul. 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 Yes. Terus, which one? This is a bag. Oke, this bag. Sama? Oh, yes. Oke. Next, This is a table. this is a table. Correct? Yes. This is a chair. Okay, this is a chair. Is it the same? Sama? Yes. Okay. Next, This is a boxer. Oh, yeah. Yes. this is bookshelf. What is bookshelf? Apa artinya bookshelf? Bukan Rak buku. Oke. This is a computer. Nah, this is computer. Betul? Yes. This is a picture. Yes, this is a picture. This is a board. 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 Okay, good. Yes. Yes. Main board. Okay, last one. Which one again? Last. This This is a book. book. Okay. Satu lagi. Wah, ini sudah belum? Oh, iya. One. Yes. This is a This is a cupboard. cupboard. Okay. Yes. Beside that, setelah itu, You have a toilet, nah,
Santai aja, Alfi. Jangan buru. Oke. Ini yang bagus itu tulisan. Surya nampak ada Surya? What is that? What is that? Jawabnya? That is a table. That is a table. Oke. Yes. Itulah table. Yes. Next. What is this? What is this? This is? This is a bag. This is a bag. Yes. Yes. What is that? What is that? That is? That is a book. Yes. That is a book. Good. Okay. Next. What is this? What is this? This is This a is pen. a pen. Yes, Okay, yes, good yes, job. yes, yes. Last one. What is that? What is that? That is a chair. Yes. Okay, thank you so much. Thank you so much. Okay, okay, Yes, sit down yes. please. Thank you. So, coba Surya, what do you think the Alfi's presentation? Menurut kamu gimana penampilan Alfi tadi? Yes, good or not good? Good. Very good ya. Really good. Tadi nanti soalnya kamu selesai. Jawabannya gimana tadi? Ada yang beda dah atau sama semua? Sama. Sama. Oke. Good. Sama semua ya, good ya. Good. Do you want to try? Bisa. Mungkin waktunya tidak cukup ya, jadi cukup Alfi saja. Yang lain sudah memperhatikan tadi ya jawabannya. Oke, semoga semuanya bisa ingat dengan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Okay, we have learned about this material. For the last, who wants to give the conclusion? Siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba. Siapa yang mau ngasih kesimpulan? Mungkin Nabil? Ya. Kita sudah belajar apa, Nabil ya? Pelajarannya ini tentang mengenal benda dalam teks. Iya, very good. We have learned how to asking and stating about the things in our classroom. Apalagi yang telah terus, are you happy for this learning? Apa kamu bahagia atau kamu senang dengan pembelajaran hari I ini? am happy. Very happy. Okay. So far, adakah pelajaran yang sulit dipelajari? No. No. Oke, bisa dipahami ya? Yes. Bisa dipahami. Terus juga Surya ada kesulitan nggak Surya? Ada mas You can This game. you can get it bisa memahami. Oke. Jika masih ada kesulitan, nah nanti kita pertemuan berikutnya akan kita boleh dibahas lagi, oke? Next time we are going to learn about how to stating and asking how many things the things in our classroom. Hari ini kan belajar nama bendanya nih. Nah, minggu depan kita belajar tentang cara menanyakan dan menyatakan jumlahnya. Misalnya di dalam tas kita ada berapa buku. Nah, itu bagaimana cara menanyakannya. Nah, next time kita akan belajar tentang itu. Oke? Ada pertanyaan lagi sejauh ini? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran hari ini ya. Oke? What is that? What is that? Which one? Yang mana? Nasi bungkus. Sate. Sate. I eat chicken. What is Oke. Okay. Kota. Oh, kota. Oke, di sini ada kota. Nah, kota itu bahasa Inggrisnya box. Ya. B-O-X. Bahasa nasi di pasar ikan banyak bok bacaannya. Ya, itu dia. Itu box. Bok saya macam itu. What is Oke. Jadi belajar lagi di rumah ya. Kalau ada kesulitan, nah boleh tanya. What is this? That is wall. Wall. Nah, ini dinding. Green wall. Isinya wall. Green wall. Green wall. Ya. Yes. Window. Hah? Window. Kaca. Oh, oke. Beda ya kaca sama cermin. Kalau cermin itu namanya mirror. Mirror. Kalau kaca pasti biasanya cair. No. Itu cair air lah. Oke, sudah.
Sudah? Sudah. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran ini hari ini, ayo kita tutup lagi dengan berdoa. Tadi diawali dengan berdoa. Tutup juga dengan berdoa. Surya, can you help me again to lead the pray? Bisa tolong ibu lagi? Yes, ma'am. Miss. Mana tadi contohnya? Let's pray. Let's pray. Sudah selesai? Finish. Oke? Oke, yuk. Let's Wait. pray. Belum. I need to Belum. Yes. No. Wait. With your friend. Yes. Yakin mau masuk ke B. With your friend. Saya lupa ni. Yes. Yes. Fish. Let's go. Let's pray. Finish. Wah, so thank you so much for your attention. Terima kasih banyak untuk perhatiannya hari ini. See you next time or next week. So the last word I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you guys. Goodbye. Goodbye. Go home. See you. Kami terbang dulu.